पूरी रात तक काम करते रहे और आज मुझे जो फीडबैक आया है वो यही है कि तकरीबन 4 दिन पहले हमारी सेक्रेटरी लॉ से आखिरी मुलाकात हो गई, उसमें लीगल ड्राफ्टर भी थे, सब थे, तो वो कम्प्लीटली वो वेट हो गई है। 2-3 दिन में वो हमारे पास आ जाएगी और यहाँ से आने के बाद एक कापी तो मेरे पास वैसे आ गई, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि इस पर थोड़ा बहुत और इसके बाद ये चली जाएगी चीफ मिनिस्टर के पास और वहाँ से अप्रूवल के बाद वो कैबिनेट को हो जाएगी और फिर असेंबली को आ जाएगी। यहाँ पे मुझे यहाँ इंफॉर्मेशन मिली है, असम्बली वाले इनसे लाइलम है, उनको इसके नॉलेज में ये चीज़ नहीं लाई गई है। और जो बिल असम्बली में लाया गया था बतौर प्राइवेट, एक MPA उज़मा खान है, उसने मेरे ख्याल में अपने कुलीग के साथ इस बारे में डिस्कशन नहीं की थी, वरना क्योंकि मैं तो अपोजिशन में हूँ, अगर वो थोड़ा हमें इस चीज़ में हमारे नॉलेज में ले आते तो इंशाल्लाह हम लोग पास कर देते हैं। सिविल सोसाइटी को हर उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए और इसमें तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में जब इस अगर बजट पे बहस हम करते हैं तो ज़रूर हम आपको भी बुलाएंगे, सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाएंगे। आज हम लोग जो सबसे ज़्यादती है कि हम MDGs में पीछे रह गए। हमारे यहाँ तालीम की शरह ना होने की बुनियाद पर या जो बच्चों को एक बहुत बड़ी तादाद जो है तकरीबन 15 लाख से, मैं अपने सूबे के हवाले से कहूँ तकरीबन 15-16 लाख के दरमियान वो स्कूलों से बाहर है। ये प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर हमारी कुलीग हैं उज़मा खान, काम इस पे हम लोगों ने मिलके किया था, तो वो लेकर आई, बट उसको क्या कहते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से उसको नहीं माना गया और उसको वापस कर दिया गया। उसके बाद फिर इस पे मज़ीद काम शुरू किया। उसमें फिर मैं कहूँगी थोड़ा सा सिविल सोसाइटी का किरदार है, हम लोगों का ख़ुद का ज़ोर था, जो MPAs इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही थी। उन लोगों ने जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको लेके बैठे, इसको डिस्कशंस में लेकर आए, उनके साथ बार बार बात की। उसके बाद अभी जाके गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया जाना नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी वो मुख्तलिफ चीज़ों को डाल देते हैं, जी फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, ये है वो है। तो मेरी समटाइम्स बहुत बहस हुई है कि अगर फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं तो बाकी 3 सूबों ने क्यों किया। जब ये इनेक्टमेंट हुई पंजाब में तो उसमें इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखा गया कि पहली क्लास से 10वीं क्लास तक और इसके साथ साथ नॉन फॉर्मल और वोकेशनल एजुकेशन ये सारे बच्चों के लिए इंश्योर की जाए और इस सिलसिले में किसी भी पेरेंट को पब्लिक स्कूल में कोई फ़ीस ना अदा करनी पड़े। कि अभी तक हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन में बहुत कम है। पब्लिक स्कूल्स में लोग अपने बच्चों को दाखिल नहीं कराते अज्यूमिंग कि वहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं होती। अब जो पब्लिक स्कूल्स में 115 या 90 बैठे हुए हैं तो ये दूसरी उस पहलू की भी निशानदेही कर रहे हैं कि पीपल आर थ्रॉन्गिंग फॉर दोज स्कूल्स। कोटा सिटी में 36% स्कूलों में पीने के साफ पानी दस्तयाब नहीं है और इसी तरह और बलूचिस्तान में जो है ना वो 3405 स्कूल ऐसे हैं जिसमें पीने की पानी की कोई सहूलत नहीं है। ये बच्चे अपने घर से या किसी से ज़राए से पानी हासिल करते हैं। जब हम मुसलमान हैं, जब हम उसके बाद पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ पे जितने भी अक़वाम आबाद हैं हमें सब लोगों का ख्याल रखना है और उन सब के साथ मिलकर चलना होगा और उन तमाम बच्चों को वो तमाम हकूक़ देने होंगे जो उनका राइट है। अभी तक इस एक्ट के ऊपर हमने मतलब जो टाइम पास हो चुका है, हमने क्या इसके ऊपर अमल किया है और सबसे पहले जैसे मैंने अभी शेयर किया कि बाय लॉज इसके फ्रेम हो चुके हैं और वो हमारे प्रोसेस में हैं, जो मतलब लॉ डिवीजन में जो हमें वहाँ से अप्रूवल मिलती है हम इसको नोटिफाई कर देते हैं। सेकंड इसमें आ जाता है कि SMC की थी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशंस थी, तो हमारे जो ICT के अंदर जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट हैं
جو انسٹیٹیوشنس کے اندر آلریڈی ایک فورم کام کر رہا تھا جس کو ہم PTAs کہتے ہیں، پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن، اور ان کا رول بڑا افیکٹو رول تھا اداروں کے اندر اس کی افیکٹو مینجمنٹ کے لیے. تو جو ابھی ہم نے امیجیٹ یہ کیا کہ جو PTAs کام کر رہے تھے اسی کو ہم نے ریپلیس کر دیا SMCs سے. لیکن SMCs کے اور تھوڑے سے جو PTAs کے جو بائی لاز ہیں اس میں کسی جگہ کا کچھ مطلب کانفلکٹ آ رہا ہے، تو اس کے لیے جو SMCs کے لیے ہم نے سیپریٹ بائی لاز جو ہیں وہ ہم آلریڈی فریم کر چکے ہیں، وہ ہمارے فائنل سٹیج اس پر ہیں، اس کے پروسیس میں ہیں. جب یہ ایکٹ آیا تو ہم نے جب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی فی آپ کیپیٹیشن جو ہے ڈونیشن ہم اسٹوڈنٹ سے نہیں لے سکتے، تو اس لیے اس ایکٹ کو امپلیمنٹ کے لیے ہمیں اس کو سیز کرنا پڑا. ایکچولی جو ہمارا ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا پیپل، دا اسٹوڈنٹ، دا ٹیچر، دا آفیسر، دا بیوروکریٹ اور آفیسر وٹ ایور، اینڈ دا پولیٹیکل پیپل اینڈ دا پارلیمنٹ. The parliament is a bridge between the people and the government, but the parliament itself is not informed. جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے تو کسی بھی قانون میں حتمی طور پہ یہ نہیں لکھا جاتا کہ اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے اور اس سال چاہیے. اس کا ایک عمومی تعین ہوتا ہے کہ یہ جو نئے اقدامات ہیں اس کو کرانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوگی، اور محکمہ خزانہ حکومت کی تمام منظور شدہ جو پلانز ہے یا قوانین ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے جتنے بھی وسائل، مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے تو حکومت کے پاس جتنے بھی وسائل ہوتے ہیں ترجیحات کے مطابق اس پہ خرچ کرتے ہیں. کوئی طریقہ ہی نہیں ہے آپ کو مانیٹر کرنے کا بجٹ کو کہ انلیس اس میں کوئی پریڈکٹیبلٹی ہو اور اس میں آپ ہولڈ کر سکیں اکاؤنٹیبلٹی کہ جی یہ ہونا تھا، یہ کیوں نہیں ہو پایا. جو بجٹ کٹس لگے ہیں اور جو بجٹ جب آپ فری کی بات کرتے ہیں تو فری میں تو پھر سب چیزیں فری ہیں. تو آپ تو مڈ ڈے میل کی بات کریں، ہم تو چاکس بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے، ہم تو وہاں پر جو ہے وہ اسٹیشنری آئٹمس نہیں پرووائڈ کر سکتے، ٹیچرس کے لیے رجسٹر نہیں پرووائڈ کر سکتے. تو ان ایشوز کے اوپر کیا پریکٹیکل سٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ اپنی بجٹ میں گورنمنٹ میں ڈیولپمنٹ کو بھی پلیز ڈالیں، کیونکہ آپ کا بیسک یہاں ہے کہ اگر آپ کے پاس اسٹرکچر نہیں ہے تو بچہ کہاں ہے. جو لوگ یا ڈپارٹمنٹس اکارڈنگ ٹو رولز وہ بجٹ یوٹیلائز نہیں کرتے تو ان کو باقاعدہ شو کاز ایشو ہوتے تھے کسی دور میں. اب کوئی نہیں پوچھتا. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ فرسٹ کوارٹر، سیکنڈ کوارٹر، تھرڈ کوارٹر کے فنڈز ہمارے لاسٹ کوارٹر میں آ کے وہ لیپس ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سیلریز کا بجٹ کٹ کریں، بالکل بھی نہیں یہ کہتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ بجٹ کے لیے کچھ انوویٹو طریقے ضرور نکالیں کہ جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے جس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں وہ سامنے آئیں. آپ نے جو ڈیمانڈ کی ہوتی ہے وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے اور وہ وقت پہ فائنینس اور پلاننگ کو مل جانی چاہیے، اور ان کی طرف سے بھی آپ کو وقت پہ ہونا چاہیے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمارے سامنے بیٹھ کے فائنانس ایجوکیشن ایک ساتھ بیٹھ کے اگر فائنانس سے کچھ کمپلینٹس یا پرابلمز آ رہی ہیں تو فائنانس ڈپارٹمنٹ اس میں اپنا ویو پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو پیش کرے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لیول پر کوئی آبزرویشن آتی ہے تو فائنانس جو ہے اس میں کیوں اس طرح کرتا ہے.